بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آمنہ خان۔ آپ اس وقت موجود ہیں حیات ارتضیٰ ایس اے کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ناول راز وفا کا ایپیسوڈ نمبر 11۔ براہ کرم نوٹ کریں، یہ مواد حقوق ملکیت کے تحت محفوظ ہے۔ کسی بھی چینل پر بغیر اجازت اپلوڈ کرنے کی صورت میں قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ دانیہ نیند میں تھی، مگر دستک کی آواز پر آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتے دروازے کی جانب دیکھا۔ کون؟ خورجان، میں اندر آ جاؤں؟ دروازے کے پیچھے سے درخزئی کی پیاری سی آواز آئی۔ دانیہ نے نیند سے بوجھل آنکھوں کو جھپکے گہری سانس لی اور دروازے کی طرف دیکھا۔ جی آ جائیں۔ درخزئی اندر مسکراتا چہرہ لیے روم میں آیا تھا۔ وہ بے تابی سے بیڈ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں دانیہ کے لیے فکر جھلک رہی تھی۔ اس کی نظریں دانیہ کے ہاتھوں پر مرکوز تھیں، جن سے اب پٹیاں تو اتر چکی تھیں، مگر ان پر زخم واضح دکھائی دے رہے تھے جن کے اوپر دوا لگائی گئی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ درخزئی نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، دانیہ نے بیڈ سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے سرہانے سے ٹیک لگاتے دھیمے لہجے میں بولی۔ اب آپ کو درد تو نہیں ہو رہا نا؟ نہیں، اب نہیں ہو رہا، دانیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ دانیہ کو اس کے چہرے پر فکر مندی نظر آ رہی تھی۔ وہ حیران بھی تھی، اپنوں نے اسے اتنے زخم دیے اور یہاں پر آئے اس کی فکر کر رہے تھے۔ چلے باہر آ جائیں، مورے نے آج بہت مزے کا کھانا بنایا ہے، آپ کو پتا ہے؟ مورے نے آپ کے لیے خاص طور پر ڈرائی فروٹس والا حلوہ تیار کیا ہے۔ مورے کہہ رہی تھی کہ آپ کو اس سے بہت زیادہ طاقت ملے گی اور آپ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ درخزئی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی یہ سن کر کہ دانیہ کو اب درد نہیں ہو رہا۔ اس کے چہرے پر ایک معصوم سی ہمدردی سے بھری ہوئی سچائی تھی جو اتنی خالص تھی کہ دانیہ کو اس وقت سچ میں ایک چھوٹے بھائی کی طرح لگ رہا تھا۔ دانیہ نے درخزئی کی خوشی سے چمکتی آنکھوں کو دیکھا، اس کے جذبے کو محسوس کر کے ہلکے سے مسکرا دی۔ اچھا، پھر میں ضرور کھاؤں گی۔ اب اس میں اتنے ڈرائی فروٹس ہیں تو پھر تو مجھے کھانا پڑے گا نا۔ تم بیٹھو، میں ابھی منہ دھو کر آتی ہوں۔ بیڈ سے اتر کر چپل پہنتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی، مگر اس کے ہاتھوں سے پٹیاں تو اتر چکی تھی۔ زخموں پر اس وقت صرف مرہم لگی ہوئی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس زخم کو کھلا چھوڑنا ورنہ زخم خراب ہو جائے گا۔ ہاتھوں پر زخم اتنے زیادہ تھے کہ وہ اپنا منہ بھی نہیں دھو پا رہی تھی، اور جیسے ہی نل کھولا ہاتھوں پر پانی گرتے ہی اس کے منہ سے درد اور جلن سے سسکنے کی آواز نکلی، جس کو درخزئی نے بخوبی کمرے میں بیٹھے سن لیا تھا۔ درخزئی بہت انٹیلیجنٹ اور سمجھدار بچہ تھا، فوراً سے دروازہ کھول کر باہر بھاگتے ہوئے مورے کے پاس گیا تھا۔ مورے، خورجان کے ہاتھوں میں بہت درد ہو رہا ہے، ان سے اپنا منہ نہیں دھویا جا رہا، اب پلیز جا کر ان کو دیکھیں۔ مورے، جو ملازمہ کو ہدایت دے رہی تھی، ٹیبل پر کھانا لگوا رہی تھی، درخزئی کی بات سنتے ہی فوراً اس کے ساتھ روم میں آ گئی تھی۔ سیدھا روم میں آتے ہی واش روم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دانیہ بیٹا، دروازہ کھولو، مجھے اندر آنا ہے۔ دانیہ نے فوراً دروازہ کھول دیا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھوں میں شدید جلن کا احساس تھا، جس کی شدت سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے روتا دیکھ کر مورے کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ آگے بڑھ کر ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بے اختیار بولے، بیڑا غرق ہو ان لوگوں کا، دل نہیں کانپا ان کا؟ میری بچی کی یہ حالت کر دی ہے، ادھر آؤ، میں اپنی بیٹی کا منہ دھلواتی ہوں۔ مورے نے بڑی محبت اور رحم دلی سے خود اس کا چہرہ دھلوایا، نرمی سے ٹاول سے خشک کیا اور پھر اس کی کمر سے ہلاتے ہوئے اپنے ساتھ روم میں لے آئیں۔ درخزئی باہر واش روم کے ٹہل رہا تھا۔ آپ کو بہت پین ہو رہا ہے، ڈاکٹر کو بلوا لیں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اب بہتر ہے، بس پانی ہاتھوں پر گرنے سے جلن ہو رہی تھی، دانیہ نے نرمی سے کہا۔ آپ کو پہلے ہی مورے کو بلا لینا چاہیے تھا، جب تک آپ کا ہاتھ ٹھیک نہیں ہو جاتا آپ اکیلے کچھ نہیں کریں گی۔ مورے، آپ کسی کو ان کے ساتھ ہر وقت رکھیں، یہ زخم ٹھیک نہیں ہوں گے، پانی سے زخم خراب ہو جاتا ہے۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، ہم پورا خیال رکھیں گے، ابھی چلو تمہاری خورجان کو کھانا کھلا دیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا لذیذ اور طاقت والا حلوہ کھلانا ہے، اس کے بعد ہم انہیں میڈیسن دیں گے، تمہاری خورجان کے ہاتھوں کی جلن ٹھیک ہو جائے گی۔ مورے اس کی فکر مندی پر مسکراتے ہوئے بولی تھی تو ماحول نرم ہو گیا اور درخزئی کے ساتھ ساتھ دانیہ بھی مسکرا دی۔ جی جی چلیں۔ درخزئی جلدی سے دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلا اور ان کے لیے راستہ بنایا۔ سیدھے وہ لوگ ٹیبل پر پہنچے تھے۔ درخزئی نے بڑی محبت سے کرسی پیچھے کرتے ہوئے دانیہ کو بیٹھنے کو کہا اور مورے جلدی سے کھانے کو ترتیب دیتے ہوئے دانیہ کو کھانا پیش کرنے لگی۔ میں نے خاص زیگم بچے کو فون کیا تھا اور پوچھا تھا کہ میری بیٹی کو کیا پسند ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ دانیہ کو بریانی بہت پسند ہے۔ دیکھو، میں نے تمہارے لیے چکن والی بریانی بنوائی ہے، ساتھ میں اسپیشل پشاوری کباب بھی ہیں، اور تمہیں پتہ ہے یہ کباب میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ مائد اور درخزئی تو دیوانے ہیں ان کے، اب تم بھی ٹیسٹ کر کے بتاؤ کہ تمہاری مورے کے ہاتھ کا ذائقہ کیسا ہے۔ مورے کی زبان اتنی میٹھی تھی کہ دانیہ کا دل بھر آیا، پتہ نہیں کیوں مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، شاید اس لیے کہ سالوں بعد اسے ایسی محبت دیکھنے کو ملی تھی۔ اسے تو ہمیشہ کھانے کی میز پر دھتکار دیا جاتا تھا، سب لوگ کھانے میں مصروف ہوتے اور وہ سب کو کھانا پروس رہی ہوتی، سب کے آخر میں کھانا اس کو نصیب ہوتا تھا۔ ٹیبل پر ایک ساتھ بیٹھنے کی تو اس کی حیثیت ہی نہیں تھی، اس کے ہاتھ سے کھانا بنوا کر اس پر تنقید کی جاتی، کبھی کہا جاتا نمک زیادہ ہے، کبھی مرچ تیز ہے، کبھی اسے بیوقوف کہا جاتا۔ اسے ایسے جملے سننے کی عادت ہو گئی تھی، اور آج یہاں وہی دانیہ اتنی خاص تھی کہ اس کے لیے الگ سے کھانا بنوایا گیا تھا۔ اتنی محبت دے کر اس کا دل بھر آیا تھا۔
मोरे ने जैसे ही दानिया की आंखों में आंसू देखे वो घबरा गई। क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? मोरे घबरा कर इसकी जानिब बढ़ी थी। नहीं नहीं अम्मा साईं, आपने कुछ गलत नहीं किया, बस आपकी इतनी मोहब्बत देखकर मेरा दिल भर आया। मोरे ने फौरन इसे पास आकर अपने सीने से लगाया। तुम मेरे लिए मायद और दरख्त से भी ज्यादा प्यारी हो, तुम इतनी खास हो कि तुमसे मोहब्बत की जाए। आज के बाद तुम्हारी आंखों में कोई आंसू नहीं देखना चाहती। सच में अगर तुम मुझे अपनी माँ साई मानती हो तो आज के बाद रोना नहीं। दानिया ने नम आंखों के साथ इस बात में सर हिला दिया। जी मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं करनी बेटा, हिम्मत करनी है, ठीक होना है। आंसू नहीं बहाने, बल्कि इन लोगों के जुल्म का मुंह तोड़ जवाब देना है। अब तो तुम्हारा भाई भी वापस आ गया है, तुम्हारे लिए हिफाजत का दायरा भी बना सकता है और तुम पर उठने वाली हर उंगली को काट भी सकता है और जालिमों का कीमा भी बना सकता है। तुम्हें हिम्मत करनी है बेटा। मोरे की ठोस पंजाबी लहजे और उर्दू के मिक्सचर की गई बात ताकतवर लग रही थी। मोरे का लबो लहजा आज भी पठानी था। जैगम का जिक्र करते ही दानिया के जहन में अपने भाई का ख्याल घूमने लगा। भाई नहीं आए दोबारा? मोरे ने नरमी से इसका हाथ थामा। तुमने जब पहले मुझसे पूछा था, मैंने उस वक्त मायद को फोन कर दिया था कि जैगम को रात के खाने पर ले आए। अभी कुछ देर पहले ही मायद का मैसेज आया है कि वो दोनों बस पहुंचने ही वाले हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी बेटी कुछ कहे और वो ना हो? दानिया ने गहरा सांस लिया और अपनी प्लेट थोड़ी पीछे खिसका दी। ठीक है, फिर हम जैगम भाई का इंतजार कर लेते हैं, उनके आने पर ही खाना खाएंगे। चलो ठीक है, ये भी अच्छा है, हम मिलकर ही खाना खाएंगे। मोरे इसके सर पर हाथ रखते हुए जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई थी। दरअसल भी अपनी कुर्सी संभाल चुका था। वो दिल ही दिल में खुद पर गुस्सा कर रही थी कि क्यों अपने भाई से इतना कुछ कह दिया। वो अपने दर्द में ये भूल गई थी कि इसके भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी इसे सजा दी जाए। हाँ, वो दुश्मनों की चाल में आकर इससे बदजन हुआ था, मगर इसके अलावा तो इसकी कोई गलती नहीं थी। मगर इसने गुस्से में अपने भाई को इतना कुछ सुना दिया था। वो शर्मिंदगी से नजरें झुकाए बैठी रही। अभी वो यही सोच रही थी कि गेट खुला और जैगम और मायद ने एक ही साथ अंदर कदम रखा। दोनों एक साथ चलते हुए टेबल की तरफ बढ़ रहे थे और दानिया के दिल की धड़कनें खुशी और शर्मिंदगी से मिली जुली कैफियत से तेज होने लगीं। दोनों एक साथ चलते हुए शहजादों की मानद लग रहे थे। जैगम ने सफेद सूट के ऊपर सिंधी अजरक गले में डाल रखी थी, जो इसकी मर्दाना वजाहत में मजीद इजाफा कर रही थी। दूसरी तरफ मायद ने स्याह रंग का कुर्ता और शलवार पहन रखी थी, जो इसके पठानी अंदाज को नुमाया कर रहा था। कहना मुश्किल था कि इन दोनों में से ज्यादा दिलकश कौन लग रहा था। दोनों की अपनी अलग पर्सनैलिटी थी, अपना रोब, अपना दबंग मौजूदगी। जैगम की गंदमी पुरकशिश रंगत में एक ऐसी मकनातीसियत थी जो देखने वाले को जकड़ लेती थी। इसकी गहरी नीली आंखें एक पुरस्रार कशिश रखती थीं, ऐसी आंखें जो एक ही नजर में दिल पर नक्श छोड़ जाती थी। जबकि मायद का गोरा पठानी रंग अपनी जगह बेहद दिलकश था। इसकी डार्क ब्राउन आंखों में वो गहराई थी जो सामने वाले को पलक झपकाना भुला देती थी। दोनों की कदो कामत तकरीबन बराबर थी, 6 फुट के करीब छूती हाइट, चौड़ी और मजबूत छाती और मजबूती से फोल्ड किए गए आस्तीनों से झांकते ताकतवर बाजू जो मर्दानगी का मुकम्मल अक्स पेश कर रहे थे। इनके भारी सख्त हाथ और कलाइयों तक उभरती हुई नसें इनकी मजबूती और दबदबे का ऐलान कर रही थी। हल्की हल्की दाढ़ी और घनी मूछें इनकी चेहरे को मजबूत पुरकशिश बना रही थी। जैगम की मर्दाना वजाहत और मायद की पठानी कशिश एक साथ किसी भी मंजर का शाहकार बना सकती थी। ये दोनों महज आम शख्सियत के मालिक नहीं थे, बल्कि अपनी अलग पहचान रखते थे। ऐसी शख्सियत जो सामने वाले को मुतासिर किए बगैर न रह सकती। जैसे ही वो टेबल की तरफ बढ़े, इनके अंदाज में बला की खुद एतमादी और एक गैर महसूस मगर जबरदस्त रोब था। ऐसा रोब जो किसी भी ताकतवर मर्द की पहचान होता है। बिस्मिल्लाह करूं मैं, बिस्मिल्लाह, मेरे बेटे आए हैं, मोरे ने बड़ी मोहब्बत से खुशामदीद कहा और मोहब्बत भरी नजरों से दोनों को देखने लगी। जैगम और मायद ने अकीदत से इनके सामने सर झुकाया और करीब होकर प्यार लिया। मोरे ने मुस्कुराकर दोनों के माथे चूम लिए, जैसे बरसों की मोहब्बत इन लम्हात में समेट दी गई हो। जैगम ने प्यार लेते ही पास बैठे दरकजई की तरफ हाथ बढ़ाया। कैसे हो? दरकजई ने गर्म जोशी से हाथ मिलाया। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। जैगम हंसते हुए आगे बढ़ा और नजरें झुकाकर बैठी दानिया की जानिब देखने लगा, जो अपने भाई की आमद पर खुश भी थी और शर्मिंदा भी। शायद अपनी कई बातों की बाज़गश्त इसे बेचैन कर रही थी। दूसरी जानिब मायद हमेशा की तरह मोरे के हाथों को चूमकर अपने माथे से लगाता हुआ बोला, मोरे, अपनी दवा खाई आपने? हाँ जी, खा ली थी। तुम्हें तो बस मेरी दवा की फिक्र रहती है, मोरे ने हंसते हुए कहा। क्योंकि आप लापरवाही करती हैं, वो मुस्कुराते हुए बोला, दरकजई की तरफ मतवज्जा हुआ। हाँ भाई, कैसी चल रही है पढ़ाई? मायद ने इसके सर पर हाथ रखते हुए मोहब्बत से बाल बिखेर दिए। दरकजई फौरन झुंझलाया। अरे आते ही आप मेरे बालों के दुश्मन बन गए, प्लीज ये मत किया करें। मायद ने शरारत से आंखें घुमाई। मैं तो ऐसा ही करूंगा, जरा अपना हेयर स्टाइल देखो, लगता है पोनी बना लोगे। शर्म नहीं आती मर्द होकर इतने लंबे बाल रखते हो? दरअसल ने फौरन वजाहत दी। कितने लंबे हैं? बस थोड़े से ही हैं, और वैसे भी ये फैशन में है, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। मायद ने तंजिया हंसी छोड़ी। हाँ हाँ, फैशन के पीछे पागल हो जाओ, मर्द और औरत का फर्क ही मिटा दो। दरअसल के बाल वाकई कुछ लंबे थे, मगर इतने भी लंबे नहीं कि अजीब लगते।
बस माहिद को कभी इसका स्टाइल पसंद नहीं आया था, जबकि दरअज़ई को अपने बालों पर नाज था। दोनों के दरमियान मामूल की नोक-झोंक चलती रहती थी। इसी दौरान जैगम खामोशी से दानिया के पास आकर कुर्सी पर बैठ गया। इसने बगौर अपनी बहन को देखा, जो नदामत और जज्बात की शिद्दत में आंखें झुकाए बैठी थी। जैगम ने आहिस्तगी से कहा, माफ नहीं किया भाई को, बात नहीं करोगी? दानिया ने फौरन सर उठाया। क्या हो गया भाई, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? इसकी आवाज भीगी और आंखों से आंसू बहने लगे। जैगम ने फौरन इसे अपने करीब करते हुए कंधे पर हाथ रखा। बस बस, रोना नहीं, शर्मिंदगी की क्या बात है? मेरी बहन को मुझ पर गुस्सा था तो क्या हो गया? मैं तो तुम्हारा मूड ठीक करना चाह रहा था और तुमने रोना शुरू कर दिया। रोंदू कहेगी। बचपन में भी ऐसी रोती थी, अब भी ऐसी रोती हो। मेरी तरफ देखो। जैगम की बातों में मोहब्बत थी, अपनाइयत थी और दानिया के आंसुओं को मुस्कुराहट में बदलने की भरपूर कोशिश। सॉरी भाई, वो रोते हुए आहिस्ता से बोली। जैगम ने चौंक कर दानिया के आंसुओं से भीगे चेहरे की तरफ देखा, जहां मासूमियत और नदामत के मिले जुले रंग भरे हुए थे। किस लिए? वो नरम लहजे में बोला। दानिया ने भीगी आंखों से जैगम को देखा। मैंने आपके साथ बदतमीजी से बात की, उसके लिए। कोई बदतमीजी नहीं की तुमने, तुम्हें पूरा हक है मुझ पर। अगर गुस्सा था तो बोल दिया, इसमें गलत क्या है? दोबारा कभी सॉरी मत कहना। कोई जरूरत नहीं है सॉरी की, आंसू साफ करो पागल। वो अपने हाथों की हथेलियों से नरमी से इसके आंसू साफ करने लगा। दानिया अपने भाई के साथ लगी रो रही थी। नहीं भाई, मैंने आपका दिल दुखाया था, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। जैगम ने इसके सर पर शफकत से हाथ रखा। तुम जैसे चाहो वैसे बात करो, ये तुमसे किसने कह दिया कि तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती? और गलती मेरी थी कि मैं अपनी प्यारी बहन से गाफिल रहा। दानिया ने फौरन इनकार में सर हिलाया। नहीं, मेरे भाई की कोई गलती नहीं थी। जैगम दानिया की मोहब्बत पर हैरान था। कितनी प्यारी होती है बहनों की मोहब्बत। भाइयों की खताओं को भी आसानी से माफ कर देती हैं। वो दिल में सोच रहा था, तो फिर मेरी बहन की भी कोई गलती नहीं है? ये मोहब्बत भरी गुफ्तगू सुनते हुए मायद, मोरे और दरक बेख्तियार मुस्कुरा दिए। इनके चेहरों पर एक इत्मीनान था, एक सुकून था। कितनी बेपनाह मोहब्बत थी इन दोनों बहन भाइयों के दरमियान, जो जालिमों ने तोड़ने की कोशिश की थी। मगर वो रिश्ते जिनकी बुनियाद सच्चे जज्बात पर हो, इनमें पड़ी दरारें वक्त भर देता है। दिल फिर से जुड़ जाते हैं। बस उन जालिमों का कुछ नहीं बनता जो ऐसी दरारें डालने की वजह बनते हैं। बस अब चुप कर जाओ, रोना बंद करो, बहुत भूख लगी है। रोजा अफ्तार करने के बाद से कुछ भी नहीं खाया। अब अम्मा साईं के हाथ का बना हुआ खाना खाकर पेट भरना चाहता हूँ। अगर तुम रोई तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। जैगम ने मोहब्बत भरी धमकी दी तो दानिया ने फौरन आंसू साफ करते हुए खुद को संभाल लिया। इसकी आंखों में नमी अब भी थी, मगर भाई की बात ने इसे खामोश रहने पर मजबूर कर दिया था। माहिद ने बेख्तियार दानिया की तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर फिर पलकें झुका ली। वो नहीं चाहता था कि कोई इसकी नजरों में छुपी बेबसी को पढ़ ले। चलो खाना शुरू करते हैं, मुझसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा। मोरे के हाथ के बने हुए स्पेशल पेशावरी कबाब, ये तो लाजवाब है। माहिद ने जैसे ही नजर डाली, इसके मुंह में पानी भर आया। माहिद और दरक जई दीवाने थे मोरे के हाथ के बने कबाब के। चलो भाई शुरू करो, मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा, माहिद ने हंसते हुए कहा। तो जैगम को भी शिद्दत से भूख का एहसास हुआ। वो जल्दी से अपनी प्लेट में खाना डालने लगा। दानिया की प्लेट पहले ही बनी हुई थी, मगर इसने अभी तक खाने को हाथ नहीं लगाया था। सब खाने में मसरूफ थे और हर तरफ खाने की तारीफें हो रही थी। मगर जैगम की नजर जैसे ही दानिया पर पड़ी, उसने उलझन से पूछा, तुम क्यों नहीं खा रही? दानिया ने नजरें चुराई और धीरे से बोली, मुझसे चम्मच पकड़ा नहीं जा रहा। सबकी नजरें इसके हाथों पर गई, जहां जख्म वाजे थे। वो चम्मच उठा नहीं पा रही थी, मगर भूख तो इसे भी शिद्दत की लगी थी। इसके ये अल्फाज वहां मौजूद हर शख्स के दिल पर तीर की तरह उतरे। जालिमों ने इसे कितना बेबस कर दिया था। जैगम ने बगैर कुछ कहे चम्मच हाथ में लिया और नरमी से बोला, तो कोई बात नहीं, मैं खिलाता हूँ, जैसे बचपन में खिलाया करता था। इसने खुद अपने हाथों से दानिया को खिलाना शुरू कर दिया। एक नवाला दानिया के मुंह में डालता और एक खुद खा लेता। कितना खूबसूरत मंजर था ये। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त थम गया हो। अगर इस मोहब्बत पर एक पूरी तहरीर लिखी जाए तो शायद वो भी कम पड़ जाए। भाइयों की मोहब्बत अनमोल होती है, वो मोहब्बत जो किसी भी रिश्ते से बढ़कर साबित होती है। भाई वो मुहाफिज होते हैं जिनका कोई नेमुल बदल नहीं होता। उनके दम से ही बहनों की जिंदगियां रोशन होती हैं। खुदा हर बहन भाई को सलामत रखे। टेबल पर खुशगवार माहौल था। दरकजई और माहिद की हल्की फुल्की नोकझोंक कहकों में बदल रही थी। मोरे की मोहब्बत और शफकत सब पर बरस रही थी, और कोई भी किसी से कमतर नहीं लग रहा था। मोरे की मोहब्बत सबके लिए एक जैसी थी। दानिया और जैगम के रिश्ते की रौनक सबके चेहरों पर नजर आ रही थी। मगर इस सब के बीच दो नजरें बार बार किसी चेहरे का तवाफ कर रही थी, और वो जिस पर नजरें थी वो इन सब बातों से पूरी तरह से बेखबर था। क्या हुआ मलिहा, तुम रो क्यों रही हो? मलिहा की माँ ने फोन उठाते ही इसकी सिसकियां सुनकर बेचैनी से पूछा। खुदा के लिए मुझे वापस बुला ले। मुझे आपके पास आना है, बस मेरे आखिरी दो पेपर रह गए हैं। इसके बाद मुझे घर बुला लीजिए प्लीज। अब मुझसे और दूर नहीं रहा जाता। वो तड़प तड़प कर रो रही थी, जैसे जब्त की तमाम हदें पार कर चुकी हो। बुला लेंगे, अब बहुत जल्द हम अपनी बच्ची को अपने पास बुला लेंगे। माँ की ये बात सुनते ही मलिहा को अपने कानों पर यकीन नहीं आया।
اس نے کتنے ہی بار فون پر یوں رو کر فریاد کی تھی، مگر ہمیشہ یہی جواب ملا تھا کہ ہم مجبور ہیں۔ مگر آج اس کی امید کے برعکس اسے جواب ملا تھا۔ وہ سکتے میں آ گئی تھی۔ ملیحہ، ملیحہ تو سن رہی ہے نا؟ جی جی میں سن رہی ہوں، آپ سچ میں مجھے اپنے پاس بلا لیں گی؟ ہاں میری بچی، ہاں سچ میں وقت بدل گیا ہے، ظالموں کا راج ختم ہو گیا ہے، صبح کا سویرا ہو گیا ہے، سورج طلوع ہو چکا ہے، خوشیاں آ گئی ہیں، گاؤں میں ظلم کا راج ٹوٹ چکا ہے، اب تو ہمارے پاس رہے گی، اپنے ابا کے پاس، بس تو پیپر دے اور واپس آ جا۔ اماں مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا، یہ آپ ہی ہیں نا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں میرا بچہ یقین کر، اب ہماری بچی ہمارے ساتھ رہے گی۔ اچھا میں فون بند کرتی ہوں، تیرے ابا سائیں کو دوائی دینی ہے، بعد میں بات کریں گے۔ فون بند ہو چکا تھا مگر ملیحہ کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ کبھی وہ ہنستی، کبھی اپنی حالت پر رو دیتی۔ یہ لمحہ خواب جیسا تھا۔ یہ اسے خوف تھا کہ کہیں یہ خواب ٹوٹ نہ جائے، مگر نہیں، یہ حقیقت تھا۔ ملیحہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ آج اس کی دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی تھی، خدا نے اس کی فریاد سن لی تھی، اس کا رونا رائے گا نہیں گیا تھا۔ اس پیارے رب نے اس کی مشکلات کو آسان کر دیا تھا، اس کے صبر کے بندھن ٹوٹنے لگے تھے۔ خدا نے اسے آسانیاں عطا فرمائی تھی، وہ بے حد خوش تھی، اتنی کہ 2 پیپرز کا انتظار کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ وہ جلدی جلدی اپنے کپڑے اٹھا کر بیگ میں رکھنے لگی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، خوشی کے آنسو اس کے رخساروں پر مسلسل بہہ رہے تھے۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور فاریہ نے اندر قدم رکھا۔ وہ ملیحہ کا یوں بےتابی سے سامان سمیٹتے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ آج کالج سے ملیحہ سیدھا گھر آ گئی تھی کیونکہ روزے کی حالت میں اس کے سر میں بہت زیادہ درد تھا، جبکہ فاریہ ابھی کال سینٹر سے واپس آئی تھی۔ ملیحہ یہ کیا کر رہی ہو؟ فاریہ نے حیرانی سے کمرے میں داخل ہوتے ہی ملیحہ کو بےتابی سے کپڑے سمیٹتے دیکھا تو فوراً پوچھ بیٹھی۔ فاریہ میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، ملیحہ نے خوشی سے روتے ہوئے کہا۔ کون سی دعا؟ فاریہ نے قریب آ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ اماں نے کہا ہے کہ اب میں واپس جا سکتی ہوں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ گاؤں میں اب ظلم کا راج ختم ہو گیا ہے، میرے ابا سائیں مجھے واپس بلا رہے ہیں۔ ملیحہ کی آواز میں خوشی اور بے یقینی مسلسل چھلک رہی تھی، جیسے اسے ابھی بھی یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ واپس جا سکتی ہے۔ سچ؟ او میرے خدا، ملیحہ یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے۔ فاریہ نے بے اختیار اسے گلے لگا لیا۔ ہاں فاریہ، بس اب مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا، بس یہ پیپرز ختم ہو اور میں فوراً نکل جاؤں۔ لیکن ملیحہ ابھی کچھ دن پہلے تک تو حالات بہت خراب تھے، کیا واقعی سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے؟ فاریہ کی آواز میں ہلکی سی پریشانی تھی۔ ہاں اماں کہہ رہی تھی کہ سب بدل گیا ہے، اب وہاں کوئی خطرہ نہیں، میں اپنے گھر جا سکتی ہوں، ملیحہ نے چمکتی آنکھوں سے کہا، جیسے روشنی کا ایک نیا دروازہ اس کے لیے کھل گیا ہو۔ تو پھر میرے خیال سے تمہیں جلدی سے تیاری کرنی چاہیے، اور ہاں وعدہ کرو کہ وہاں جا کر رابطے میں رہو گی، پلیز مجھے بھول مت جانا، وہ کہتے ہوئے رو پڑی۔ فاریہ پاگل ہو گئی ہو یار، میں تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں؟ یار میں نے سارا بچپن تمہارے ساتھ گزارا ہے۔ پاگل، تو میری جان ہے، میری بیسٹ فرینڈ، میری بہن، سب کچھ ہے، میں تجھے کیسے بھول سکتی ہوں؟ مگر یار میں بہت خوش ہوں، میرا بڑا خواب پورا ہونے جا رہا ہے، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہوں گی۔ یار میں تمہارے لیے دل سے بہت خوش ہوں، تمہیں ہمیشہ روتے ہوئے دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ میں تمہیں ہمیشہ یاد کروں گی، مجھے تمہاری عادت ہو گئی ہے، اور جو کچھ ابا نے کل کہا اس کے بعد تو میری خود سے دعا تھی کہ تم اپنے گاؤں واپس چلی جاؤ۔ میں واقعی تمہارے لیے بہت خوش ہوں، اللہ تعالیٰ تمہارے اماں ابا کو ہمیشہ خوش رکھے۔ فاریہ اس کے کپڑے ساتھ سمیٹ رہی تھی، وہ دل سے خوش بھی تھی اور رو بھی رہی تھی، دونوں آپس میں اپنے گزرے وقت کی باتیں یاد کرتے ہوئے دل برداشتہ ہو رہی تھی۔ گاڑی میں ہلکی مدھم روشنی تھی، باہر ڈھلتی ہوئی رات کا منظر خاموشی میں لپٹا تھا۔ مائک ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا گاڑی چلا رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار بیک مرر پر پڑ رہی تھی، جہاں باپ اور بیٹی کے درمیان برسوں کی جدائی سمٹ رہی تھی۔ ارمیزا زیگم کی گود میں سمٹی بیٹھی تھی، بڑی معصومیت سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، آپ کو میری یاد نہیں آتی تھی؟ زیگم نے بیٹی کو اور قریب کر لیا، اس کی پیشانی چومتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، بہت زیادہ آتی تھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بابا کو اپنی گڑیا کی یاد نہ آئے؟ ارمیزا نے ضدی انداز میں لب بھینچے، نہیں جھوٹ، اگر آپ کو یاد آتی تو آپ مجھ سے ملنے آتے، میں جب بھی آپ کو کال کرتی تھی کہتی تھی بابا مجھ سے ملنے آئے، آپ ہمیشہ کہتے تھے آؤں گا مگر آپ نہیں آتے تھے۔ اس کی چھوٹی سی ناک غصے سے سرخ ہو رہی تھی، میں آپ سے ناراض ہوں۔ نہیں میرا پیارا بچہ، غصہ نہیں ہوتے، بابا اپنی سب غلطیوں کی کان پکڑ کر معافی مانگتے ہیں، آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ وہ فوراً کان پکڑتے اپنی بیٹی کے سامنے شرمندہ تھا۔ زیگم کی بات پر امیزا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ پکا پرومس؟ زیگم نے گہری سانس لیتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ پکا پرومس، کبھی نہیں جائیں گے؟ کبھی نہیں جاؤں گا، ہمیشہ تمہارے ساتھ، تمہارے پاس رہوں گا۔ ننھی گڑیا نے خوش ہو کر تالی بجائی اور اگلی فرمائش پیش کر دی، اور پھر مجھے آج کے بعد کبھی ہاسٹل تو نہیں چھوڑ کے جائیں گے نا؟ مجھے وہاں رہنا اچھا نہیں لگتا، مجھے گھر جانا ہے، پلیز آپ مجھے گھر لے چلیں۔
बिल्कुल, आज के बाद तुम्हें हॉस्टल नहीं जाना पड़ेगा, ये तुम्हारे बाबा का वादा है। जैगम की आंखों में नमी उतर आई थी। इसने बेटी के छोटे हाथ अपने मजबूत हाथों में लेते हुए मजबूत लहजे में इसको यकीन दिलाया। अरमीज़ा ने खुशी से बाबा के गले में बाहें डाल दी और जोर से उनके साथ चिमट गई। माए जो ये सारा मंजर देख रहा था बेख्तियार मुस्कुरा दिया। गाड़ी रात के साए में आगे बढ़ रही थी, मगर जैगम और अरमीज़ा के दिलों से दूरी की वो स्याही अब छट चुकी थी। जैगम सुल्तान की नजरें सड़क पर जमी थी, मगर दिमाग में बस एक ही सोच गूंज रही थी। नायाब, कितनी घटिया औरत है, कितनी संगदिल माँ है। कम से कम अपनी औलाद की तो बन जाती। जैगम के दिल में तूफान उठ रहा था। अरमीज़ा जैसे मासूम फूल को अपने पास रखने की हिम्मत तक न हुई। अपनी ममता इस पर न लुटा सकी और फिर भी मोहब्बत के दावे करती है। जैगम ने बेख्तियार मुठियां भींच ली। इससे बाप की मोहब्बत और साया छीनने वाली तुम हो। तुम औरत कहलाने के लायक ही नहीं हो। तुम्हारी सच्चाई इतनी गलीज है जिसे सोचते हुए भी शर्म आती है। अगर तुमने नफरत की और बदगुमानियों के जाल ना फैलाए होते तो इस मासूम गुड़िया की हर खुशी पर पहरा देता, हर आंसू अपनी हथेली पर रोक लेता, इसके लबों से निकलने वाली हर ख्वाहिश को इसके बोलने से पहले पूरा कर देता। मगर नयाब, इसका नाम लेते हुए माजे के जख्मों से चूर हो रहा था। तुमने जो करना था कर लिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं ऐसी सजा दूंगा, ऐसा तड़पाऊंगा कि ना जीने लायक छोड़ूंगा ना मरने के लायक। ये वादा है जैगम सुल्तान का। वो दिल में अहद करते हुए सफर तय कर रहा था। कुछ देर अपने बाबा के साथ बातें करते करते कब अमीजा अपने बाबा के सीने पर सर रखकर सो गई, पता ही नहीं चला था। वह हवेली के करीब पहुंच चुके थे। ये सब कुछ जैगम भाई ने किया है? वो बेयकीनी से बोला, नजरें शहराम की जख्मी टांग पर जमी थी। हाँ हाँ, तुम्हें कुछ पता भी नहीं। वो यहाँ आते ही जुल्म पर जुल्म किए जा रहा है। अपनी बहन को कहीं ले गया, पता नहीं कहाँ छोड़ आया है, और खुद मायद खान को साथ मिलाकर हमारे गले की हड्डी बन गया है। कुत्सिया ने रोते हुए जवाब दिया, आवाज में दुख और बेबसी वाजे थी। हमें घर से निकलने नहीं देता, तुम्हारे बाप से कुर्सी छीन ली, जिरगे में बैठने का हक भी खत्म कर दिया। सारा कारोबार सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है। हम पर ऐसे हुक्म चलाता है जैसे हम इसके नौकर हैं। तेरे बाप से गाड़ियां धुलवाता है, हमसे घर की सफाइयां करवाता है। वो दर्द भरे लहजे में बोल रही थी, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो हैरत से सब सुनता जा रहा था। दिल में एक पुंजाल सा आ गया। क्या ये सब वाकई जैगम भाई ने किया था? वो जैगम जो हमेशा इसके लिए दीवार बनकर खड़ा रहा था, वो जैगम भाई जो खानदान के वकार की कस्में खाता था, इसे यकीन नहीं आ रहा था। जैगम सुल्तान की गाड़ी जैसे ही हवेली के अंदर दाखिल हुई, हवेली के अंदर एक और चमचमाती बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। जैगम ने गुड़िया को बाजुओं में संभालते हैरानी से पूछा, कौन आया है? वो गुड़िया को संभालते हुए गाड़ी की तरफ देख रहा था। जी, छोटे साई आए हैं। रफीक ने दरवाजा खोलते ही जल्दी से जवाब दिया, जैसे इसे पहले ही अंदाजा हो कि जैगम ये सवाल जरूर पूछेगा। कौन, जर्राम? इसके माथे पर शिकने उभरी, लहजे में हैरत नुमाया थी। वो जर्राम की आमद पर उलझन का शिकार था, मगर खुद को संभालते हुए खामोशी से अंदर बढ़ गया। गुड़िया नींद में थी, इसलिए सबसे पहले इसे ले जाकर अपने कमरे में आराम से बिस्तर पर लिटा दिया। माए, तुम बैठो, मैं जरा देख कर आता हूँ जर्राम आया है और मुझे इतला क्यों नहीं दी। जैगम अपने कमरे से निकलकर जर्राम के कमरे की जाने बढ़ा, मगर रास्ते में ठहर गया। कुछ लम्हों तक वो खामोशी से सुनने लगा, फिर अंदाजा हुआ कि आवाज शहराम के कमरे से आ रही थी। कुत्सिया की आवाज आ रही थी। बस क्या बताऊं जर्राम, हमने तो सिर्फ मोहब्बत की और बदले में हमें क्या मिला? जिल्लत और बर्बादी। कुत्सिया की मसनूई मजलूमियत से भरी आवाज जब इसके कानों में पड़ी तो जैगम के चेहरे पर सख्ती दर आई। इसकी मुठियां सख्त होने लगी। गुस्से से इसकी रगें तन गईं। वो और तेजी से दरवाजा धकेलकर अंदर दाखिल हुआ। जर्राम, तुम कब आए और मुझे क्यों नहीं बताया? वो आगे बढ़ा जर्राम को गले लगाने के लिए, मगर जर्राम ने कदम पीछे हटा लिए। क्यों? आपने आकर मुझे बताया था, और ये भी नहीं बताया कि इतने सालों बाद वापस आकर आप मेरे घर वालों पर ये जुल्म कर रहे हैं। जराम की नजरें जैगम पर जमी थी, मगर इसके लहजे में तल्खी और दुख नुमाया था। मैं जानता हूँ कि ये लोग ज्यादा अच्छे नहीं हैं, मैं जानता हूँ कि इनमें रहम नहीं है, मगर जो सलूक आप उनके साथ कर रहे हैं, क्या वो जायज था? क्या ये रहम था? क्या ये इंसानियत थी जैगम भाई? मुझे आपसे ऐसी तवक्का नहीं थी। जैगम की नजरें मजीद सख्त हो गई। उसने मुठियां भींचते जर्राम को सख्त लहजे में टोका। जर्राम, अपनी आवाज नीचे रखो। इस लहजे में मुझसे दोबारा बात मत करना। क्यों? हमारा बेटा इस जमान में तुमसे बात नहीं कर सकता, मगर तुम बदतमीजी कर सकते हो, जुल्म कर सकते हो। तौकीर गुस्से में अपनी जगह से उठा। वो मजीद खामोश नहीं रह सकता था। वो किसी भी तरह हवेली से निकलना चाहता था, और उसे लगता था कि इस सब में जराम उसकी मदद कर सकता है। इसीलिए तो जराम को फोन करके बुलवाया गया था। आपके साथ मैं बदतमीजी कर रहा हूँ? आप पर जुल्म कर रहा हूँ? आप लोग तो मजलूम हैं, बेबस हैं, मिस्कीन हैं। क्या ड्रामेबाज फैमिली हो। पहले हिम्मत है तो अपने बेटे को अपनी हकीकत बताओ, फिर बात करना।
زیگم کی خون برساتی نظروں میں ان کے لیے آگ ہی آگ تھی۔ اس کے